É isso aí, galera, estamos de volta e bom, galera, vamos então continuar aqui com a nossa série de Life is Strange. Provavelmente estamos aqui na última parte do capítulo 4. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. E ele vai mexer com o lixão, vai se ferrar. Duas luas. Virou uma só no final, mas foram duas luas. Bah, meu, tria full, vamos nessa. Tut, 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 tut. Oi. Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Se a Max morrer, ela pode voltar no tempo aí. Tipo, sei lá, a consciência dela volta no tempo, tá ligado? Bom, vamos seguir a Chloe. Não tô nem aí pra item, foto, sei lá. Chloe, não me deixe sozinho. Sozinha. Dane-se. Morra. Vamos nessa. Provavelmente. Tira essa arma da mão, se retardado. Hey, I can't focus if you're yelling. Please. É aqui. Era aqui? É aqui? Eu não sei se é pra cá ou se é pra lá. Cadê a Chloe? É, então não é pra cá, né? Se ela não veio pra cá. Don't leave me alone. Tô indo. Oi. Ah, tá, eu tenho que iluminar pra ela. Burro pra caramba esse cara, na moral. Max, when we catch Nathan, you better rewind so I can kill him over and over. Look, we can't track Nathan if you're not gonna be cool. Nossa, Max, se encontrar uns dentes é melhor você voltar no tempo pra me matar ele de novo. Caraca, que do mal. So creepy out here. Eu percebi. Max, please hurry. Ah, Max não corre, tá? Só pra te avisar. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Hello. Ah, filha da mãe. Ih, eu não posso voltar no tempo mais. Ah, vai tomar banho, na moral. Chloe! Look out! What the fuck? Não! Filha da polícia! Filha da puta! Chloe. Volta no tempo, pelo amor de Deus! Ah, what? What the fuck, tá ligado? É o professor! What the fuck? What the fuck? Eu fiquei achando que é o Nathan, tá ligado? What the fuck, tá ligado? Ah, tá bom, então vamos lá. 57% aceitaram o pedido da Chloe. Deixou o Warren bater no Nathan 51%. Você feriu o Frank 26%. 68% ninguém se machucou. Provavelmente eles fizeram isso 2 vezes. Victoria avisaram, né? Acreditou no seu aviso. A Victoria 62%. A Victoria não acreditou no seu aviso 22%. E você não avisou a Victoria. Você salvou o pássaro azul, 43%. Você não perturbou o ninho do pássaro, 91%. Nem vi esse bagulho. Você conseguiu os arquivos de David de outra maneira, 66%. A Kate não ajudou você, 41%. Ah tá, a Kate, ela ia ajudar a gente a fazer alguma coisa. Você motivou o Daniel aí na festa. Você não motivou o Daniel aí na festa do Clube Vortex, 70%. Você deixou uma mensagem na placa do Warren, 25%. Nossa, 25% deixaram a placa, vocês são muito desnaturados, na moral. Você não descobriu o código PIN do Nathan, 69%. Nossa, tinha um código com aquela bagaça? Nossa, 76% ajudaram a Lisa. Não, dane-se, eu vou jogar o capítulo 5 desse vídeo, tria full. Mas
mataram a Chloe, tá ligado? Parece ser o Daniel. Ah, parece aquele segurancinha lá. Ah, não, vai tomar banho. Eu vou jogar o capítulo 5 nesse vídeo mesmo. Não, ver, continuar. Bora lá, galera. Bora entender essa bagaça. Não quero nem ver o que aconteceu nos últimos episódios. Todo mundo já sabe. Não, quem não souber, vê os vídeos aí. Não, eu quero saber o que vai acontecer nessa bagaça. Pula. Life is Strange é um jogo, sei, tá bom, tudo faz, dane-se, vamos, bora. Eu quero matar aquele professor desgraçado. Nossa, velho, matou a Chloe, tá ligado? Poxa vida, velho. Pra quê, tá ligado? Não, depois eu quero ver só os sinais de outros youtubers. Tria full. A Chloe morreu, cara. Não acredito que eu matei a Chloe. Me sinto um bosta. Eu aqui achando que era o Nathan, tá ligado? É, a gente voltou pra aquele lugar lá onde o Nathan tava. Onde é o quarto seguro lá. Não sei se é do Nathan, tá ligado? Mas a gente tá lá, só sei disso. Eu termino esse jogo hoje, cara. Na moral, eu não consigo ficar sem terminar esse jogo. Outro dia eu gravo Watch Dogs. Pelo menos é um jogo a menos, né? Daí eu foco mais no Watch Dogs e depois eu faço outra série depois de Life is Strange. Por isso tô focando na série de Life is Strange, porque eu quero muito começar a outra. E daí também eu amei esse jogo, cara, sério, é um dos melhores jogos, com certeza. Também quero começar a fazer top 5, cara. Acho que antes de eu postar esse vídeo, eu postei um vídeo top 5, mas eu vou começar a fazer vídeos de top 5. Episódio 5 polarizados. Acorda, volta no tempo. Isso. Não posso voltar no tempo. What? Where? It's a dark room. Solta, Max. Basta no analógico, mexe. Is anybody out there? Não grita não, sua retardada. Vai que o cara tá lá, mano. Soltar. Força. É, não vai. Somebody help me! Ah, olhar nada, filho. Olhar, foto. Olhar. Oh shit, that's me. He took that shot last night. God, I don't remember anything that happened. If I could move it towards me. Pé direito. Consegui mexer com o pé direito, beleza. Finally, so I'm free. Almost. Força, Max, vai. Nós zeramos o jogo pra você morrer no final, mano. Provavelmente tem um final que ela morre. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Pô, meu, vou pegar a arma da Chloe e matar ele. I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kane. Bora focar na foto, bora focar. I would never go back in time like this again. But this is the only way. Bora focar na foto, foca na foto. Foca na foto, monstro. Ninguém morreu ainda. Ninguém morreu ainda. This angle highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure
expression. Que esse cara quer comigo, tá ligado? Look at that perfect face. Pô, meu, eu sei que eu sou triafuda aí, mas tipo, sai daqui, velho. Sou um Hold that psicopata. stare there. Stay still. Você é meio psicopata, assim, meio humilde. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Então por que tu me I capturou? still hate that word. Caraca, velho. Por But que I você me love capturou? the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Mano, tipo assim, em vez do cara me elogiar, Don't pô, move. pô, você é boa, você é uma pessoa muito boa, você sabe tirar selfie, você é foda. Não, cara, vai lá, me sequestra, mata minha melhor amiga. Better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around it. O plano era Expect todo it to be dele. Style or theme. But he had an eye for shadows. And an eye for a whole lot more. As his elite family will find out. Along with Arcadia Bay. Pelo menos não me mata, cara. Pode fazer qualquer coisa. Mentira. Pode fazer qualquer coisa comigo, não. Tipo, entendedores entenderão o que eu quero dizer. Mas tipo, pô, não faz nada comigo não, velho. Só me deixa embora. Tira as fotos que você queria. Tudo bem. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Eu vou te matar, seu desgraçado. Nem que a Max morra. Eu vou te matar, seu desgraçado. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. Pô, mano, esse cara vai ficar me matando aí. Now don't move or this will Chloe, por favor. hurt much. Alguém. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my #1 rule. Always take the shot. Não, chuta ele, mata ele, estropora esse viado. Mano, é horrível ficar vendo. Na moral, é horrível. Ou eu tô vendo o que aconteceria? O que vai mudar? Vai mudar pra quê? Ah, moleque, a gente voltando no tempo estragou a vida dele, seu bostinho, seu bosta, seu preconceituoso. I can't believe that happened. So sick. O que eu faço agora? Vai, se liberta, força, força. Victoria! A Victoria também tá aqui. Aquele cara é um pedófilo, na moral, mata ele, não, triafu. Mata ele, eu mato esse viado. Na moral. Oh, I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Bora lá. Might work. Please work. Mano, é muito horrível ficar vendo a Max se torturando, tá ligado? É muito horrível, na moral.
Opa. É pra cima. É pra cima. Pera aí. Pô. Vai. Eu tô fazendo o jogo. Pera aí. Eu não tô achando, na moral. Pera aí. Esse analógico aqui, o meu ponto é esse aqui. Poxa vida, velho, é difícil aqui. Isso aqui é difícil. Consegui. Tô me sentindo no Outlast, tá ligado? Com aquele doutor lá, Triafu. I'm getting some spectacular images here, Max. Cara, você tirou umas 499.899 milhões. Place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Eu nem tirei. Fuck you mesmo. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models, my subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Go to hell. You will for everybody you've hurt. I'm like pure sweet Kate Marsh. I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Artists don't drive teenagers to suicide for any bullshit muse. You trained Nathan to drug Kate, to take photos of her. That's why she's dead. Which makes me sad, Max. I will miss her. Kate had such a strong spirit. It was very satisfying to break it down. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. You didn't care about him. You're wrong again. He was genuinely talented, and his father is a serious asshole, as you might know. I know. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Why, Rachel?
I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you find that Caraca, ele matou até o Nathan, que filho da I can't puta. compromise my vision. Desculpa o palavrão, mas é sério, se você... Sério, quem tem console, tipo Xbox 60, Playstation 3, Xbox 60, PC, compra esse jogo e joga, se você não vai se ligar com as pessoas, tá ligado? You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard, so I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Bosta no tempo, que da hora. Ah, não adiantou bosta nenhuma. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Diário ali. Olha. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Bah, meu, tria full. What's so appealing? We're to print your work out. I have all those photos in my diary. This could be Então, a tipo way assim, out. o que eu tenho que fazer? Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Let me go and I'll help you. Let me help you. Please. Don't beg. Never beg. I hate that. Anyway, let's enjoy our Acho que eu fiz a escolha errada. Eu não vi o outro lado do diário que ele tava... with your dad. Não me mata. Não, peraí, deixa eu voltar no tempo, Peraí, deixa eu voltar no tempo, viado. Peraí, deixa eu voltar no tempo. Não me mata ainda. Aham. Ok, vamos voltar no tempo, ser humildes, né, pessoal? Pô, tem que ser humilde, né, mano? Sei lá, dar uma voltada no tempo. Assim, cara, eu me pergunto o que seria desse jogo se você não pode voltar no tempo. Mas acho que o grande diferencial desse jogo é voltar no tempo, né? Fala! Wait. Meu diário, ali. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. E agora? Focar na foto. Ah, moleque! Nossa, voltando no tempo lá onde Judas perdeu as botas. Caraca, velho, isso é muito foda, na moral. Pera aí. Aqui tá indo. Tomara que eu volte lá onde o Judas perdeu as botas. I could frame any one of you in a dark corner.
and capture you. In Caraca, eu voltei lá no desperation. juro por Deus, bota mesmo, lá no I capítulo 1, believe tá Max ligado? has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. for a wonderful photographic. Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Tomara que você morra. A Kate ainda tá viva, a Chloe ainda tá viva, tá? A gente ainda não viu a Chloe. A gente voltou no capítulo 1, basicamente, no começo do jogo. And photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Processo de ganhar, não estou capturando. Quem se importa? O verdadeiro visionário. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Né? Okay, the Daguerrean process. Blah, blah, blah. A Victoria vai ficar com raiva da gente, então o que eu posso mudar? Let's move on. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes. Time to change time. Winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Bom, tem que I armar have o to warn bagulho. David about Jefferson and the dark room. David? Quem é David? Na moral. David. Celular. Olhar. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. I hope I still love photography when this is done. Don't confuse the... Eu só não quero fazer uma I escolha should be errada, able to cara. track down David's number from the school pamphlet. Found Jefferson. you. Samuel Taylor. Aqui, achei. Bom, já acabou a aula e não pode me impedir de fazer nada. Avisaram o For David. once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. Ele vai ficar com raiva de mim. And take Jefferson down Bom, pelo fast. menos não, porque... Que se deletou a You wanted mensagem? me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? A Kate, velho. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Se apareceu na borboletinha, a Kate fica viva. É, não apareceu nada. Dar a foto. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it.
Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay, too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Bah, meu, teria full. Ah, velho, tudo que eu queria nesse exato momento é que a Max não morresse e que... O que mudou? É, continua a mesma porcaria. Isso. Continua a mesma porcaria. Isso. Mudou. E foi atrás do professor lá, tá ligado? Aconteceu com a Kate. E prenderam o filho da puta. E o Riquinho também. Ah, Kate, você não vai se matar de novo, né? Não vou ter que voltar a tentar Kate. Ah, vai ficar vivo, não vai? É, eles acharam o corpo da Rachel Amber. Esse aqui é um troféu porque eu ganhei, porque eu sou foda, chupa seus lixos. Pelo menos a Kate tá viva, é o que importa. Dane-se o mundo. Dane-se você também, seu lixo. Nossa vida mudou. Ai, meu Deus, ainda bem, cara. Nossa, foi perturbador, velho, ver a Max se ferrando. Caraca, velho, é horrível. Vai acabar o capítulo tão rápido. Bom, galera, muita coisa pra mim nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, se eu gostei, favorite mesmo. Então é isso aí. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui. É, ficou bonitinho, né? Não sei. Falou.